met dans une situation réellement de crise à laquelle toute société n'est pas réellement préparée. الشركات عندهم هذه المخاطر هذه الإلكترونية ولازم عليها باش تحمي نفسها بصفة تكون بروفيسيونيل على هذه المخاطر هذه، وزيادة على هذه الحماية سميتو الانفورماتيك، لا بروتيكسيون انفورماتيك، خصهم إلا بغاو هذه المخاطر يمكن لها تجعلهم يفقدوا معلومات خاصة لي دوني بيرسونيل، وإلا فقدوا هذه المعلومات الخاصة هذا الشيء يقدر يكون عنده تأثير على السمعة ديال الشركة، ويقدروا يخسروا سميتو السمعة ديالهم في السوق، وهذا كيجعل واحد الاشكال. وحنا ملي كيوقع بحال هاد السرقه ديال المعلومات، ولا الا كانت بحال دابا الشركه ما يمكنلاش تخدم النظام المعلوماتي ديالو، ما يبقاش يقدر يخدم، خصنا كنجيبوا دي زيكسبير اللي كيشوفوا شنو واقع وكيديروا لي سوليوشن اللي خصهم يداروا فوريا غابيدمون باش الشركه تقدر توقف على رجليها غابيدمون. دونك هذه واحد الناحيه اللي كنخدموا فيها، والناحيه الاخرى هي يقدر يكونوا دي ريكلاماسيون ديال الناس اللي تضروا من هاد السرقه ديال المعلومات. وفي هذه الحاله هذه الشركه ديال التامين كتجي وكتخلص في بلاصه الشركه داكشي اللي يقدر يحكم به سميتو لو جوج في لو تريبيونال. دونك هذا الشيء هذا حنا كنجيبوا ولا كنعطيو للشركات المغربيه الامكانيه باش تحمي نفسها من هذه المخاطر هذه كامله. Quelles sont les garanties et les couvertures que proposent les assureurs pour faire face à ce nouveau type de risque? L'objet de ce séminaire était très important ce soir, c'est les cyberattaques et la cybercriminalité. Et on sait que tout ce qui est cybercriminalité est en étroite relation avec les données personnelles. Parce que très souvent, les cybercriminels s'alimentent avec les données personnelles. Ils recherchent à collecter des données personnelles qui vont pouvoir vendre au niveau international. Donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est de sensibiliser le chef d'entreprise sur sa responsabilité, c'est-à-dire aujourd'hui il a une obligation de moyens. À partir du moment où il collecte des données personnelles, il est obligé de mettre en œuvre un système de sécurité suffisant pour assurer la conservation et la confidentialité des données. Donc aujourd'hui, un chef d'entreprise a une obligation légale, il a une obligation de moyens, et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce chef d'entreprise, s'il est victime d'une attaque, même en étant victime, s'il s'avère que cette attaque a été possible parce qu'il y avait un manquement au niveau de la sécurité du système d'information, sa responsabilité est engagée, malgré tous les préjudices qu'il a lui-même subis. La Commission nationale de protection des données est chargée justement de protéger le citoyen. Donc toute personne qui subit une intrusion ou une utilisation de ces données personnelles peut contacter la Commission et faire une plainte. Et là, nous, on intervient on a un pouvoir d'investigation et de contrôle, et on intervient auprès des responsables de traitement pour arrêter tous ces abus. En tout cas, c'est le futur, et ça existe déjà, mais ça ne concerne pas beaucoup d'entreprises.